Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is character sketch of Bishambar or character sketch of Bishambar Nath. Dear students, as you know, Bishambar Nath is another character in the story Bholi. Bishambar Nath gets involved as a character in the story when a marriage proposal for Boli comes to his parents. Bishambar Nath is a middle-aged man. He is almost the age of Boli's father. He is limping as well. He has a grocery shop. He has a bank balance and much more. So this is another character which comes with a marriage proposal for Boli, though there is a hell of difference between the age of Bishambar Nath and the age of Boli. So, dear students, let us today discuss Bishambar Nath. Bishambar was a middle-aged man. He had a big grocery shop and a big house to live. He was almost as old as Boli's father. He limped while walking. He had grown up children from his first wife. Even then, Boli's parents accepted his marriage proposal. They had their own reasons for it. Bishambar Nath was quite rich. He had a lot of money in the bank. At first, that is initially, he had demanded no dowry, but at the time of marriage, after seeing ugly poke marks on Boli's face, he started demanding a big dowry. Boli's father, Ramlal, put his turban on his feet. He made pitiable pleadings to Bishambar Nath, but the mean and greedy man rejected them all. He warned that he would not marry Boli unless dowry was not paid. Then Boli's father offered him some cash, but Boli then refused to marry such a mean and greedy man. Boli showed her true mettle and courage. She told her parents that she would spend her life in serving them rather marrying this greedy man. So, dear students, let us try to understand the character Bishambar Nath. Dear students, Bishambar Nath was a middle-aged man. Bishambar Nath एक middle age का आदमी होता है, around 50. He had a big grocery shop. उसके पास एक बड़ी दुकान होती है, ग्रोसरी शॉप होती है, जिसको हम पिंसार की दुकान बोलते हैं या उर्फ आम में हम उसको किरियाना की दुकान बोलते हैं, ग्रोसरी शॉप. उसके पास एक बड़ी ग्रोसरी शॉप होती है, किरियाने की दुकान होती है, एंड बिग हाउस टू लिव, और उसके पास एक अच्छा खासा घर भी होता है रहने के लिए. ही वॉज ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज बोलीज फादर. वो लगभग बोली के बाप के उम्र का होता है. ही लिम्प्ड. लिम्प हम बोलते हैं जब कोई लंगड़ा होता है, लंगड़ा करके चलता है, तो ही लिम्प्ड वाइल वॉकिंग. वो लंगड़ाता था चलते हुए. ही हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ. उसके पहली जो मैरिज थी, पहली जो बीवी थी, उससे उसके बड़े बच्चे थे. इवन देन बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड हिज मैरिज प्रपोजल. फिर भी बोली के जो पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन होते हैं, वो फिर भी इस प्रपोजल को कबूल करते हैं. दे हैड देयर ओन रीजंस फॉर इट. इस चीज के लिए बिशंबर नाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए उनके पास कोई वजह होती है. बिशंबर नाथ वॉज क्वाइट रिच. बिशंबर नाथ बहुत अमीर होता है. ही हैड ए लॉट ऑफ मनी इन द बैंक. उसके पास बैंक में बहुत सारा पैसा होता है. एट फर्स्ट ही हैड डिमांडेड नो डावरी. पहले उसने कोई डॉवरी के लिए, जहेज के लिए कोई फरमाइश नहीं की होती है,
But at the time of marriage, لیکن جب میرج کا سمے ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، جب بشمبر ناتھ رام لال کے گھر میں ہوتا ہے، بولی دلہن بنی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آفٹر سیئنگ اگلی پوک مارکس آن بولیز فیس، اور جب بشمبر ناتھ کی نظر بولی کے ان جو پوک مارکس ہوتے ہیں، وہ نشان ہوتے ہیں، تو اس پہ پڑتی ہے چہرے پہ، ہی اسٹارٹڈ ڈیمانڈنگ اے بگ ڈاوری، تو وہ ایک بڑی ڈاوری کی فرمائش کرنا شروع کر دیتا ہے. بولیز فادر رام لال پٹ ہز ٹربن آن ہز فیٹ، بولی کا باپ جو ہوتا ہے رام لال، وہ اپنا جو دستار ہے اس کو بشمبر ناتھ کے قدموں میں ڈالتا ہے، اس کو منت سماجت کرتا ہے. اچھا، ہی میڈ پیٹیبل پلیڈنگس ٹو بشمبر ناتھ، وہ منت سماجت کرتا ہے، بشمبر ناتھ کو منانے کی کوشش کرتا ہے. بٹ دا مین اینڈ گریڈی مین، لیکن یہ ذلیل لالچی آدمی، ریجیکٹڈ دم آل، یہ ان جو بشمبر ناتھ کی یہ درخواستیں ہیں اس کو رد کرتا ہے. He warned that he would not marry Boli unless dowry was not paid، اور وہ وارننگ دیتا ہے، وہ چیتاونی دیتا ہے کہ تب تک جب تک جہیز کو ادا نہیں کیا جاتا ہے، جب تک جہیز نہیں دیا جاتا ہے، تب تک وہ بولی کے ساتھ شادی نہیں کرتا ہے. Then Boli's father offered him some cash، پھر بولی کا باپ جو ہے وہ جا کے کچھ کیش لاتا ہے اور اس کو پیش کرتا ہے. But Boli then refused to marry such a mean and greedy man، لیکن بولی تب جا کے انکار کرتی ہے، ایسے ذلیل لالچی آدمی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے انکار کرتی ہے. بولی شوڈ ہر ٹرو میٹل اینڈ کوریج، یہاں پر بولی جو ہے اپنا جو کریج ہے، اس کی ہمت ہے، اس کی جو دانائی ہے، وہ اس کا بھرپور مظاہرہ کرتی ہے. شی ٹولڈ ہر پیرنٹس دیٹ شی وڈ اسپینڈ ہر لائف ان سرونگ دیم رادر میرینگ دس گریڈی مین، تو وہ اپنے ماں باپ کو بولتے ہیں، اپنے والدین کو بولتی ہے بولی کہ میں پسند کروں گی، پریفر کروں گی کہ میں آپ لوگوں کی سیوا ساری عمر کروں گی، لیکن اس جیسے ذلیل اور لالچی آدمی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی. تو امید ہے کہ بچوں آپ کو یہ سمجھ آیا.